जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण सब केमती अछंदी आई होप आपण सब भले थिबे वेलकम बैक टू माय चैनल पी सुजाता ब्लॉग्स आपण सब केमती अछंदी मते निश्चित भाबे कमेंट करके जणेबे आ एठी देखंतु आज स्टार्ट कर देची सकाळ सकाळ वीडियोटा सकाळ माने हेलाणी पाखा पाखी 9टा 9:30 एमती हेलाणी मॉर्निंग रो माने मोर आज इच्छा था जे माने डिशवाशर रे सब बासन न लोड करके मुटिके हाथ रे धोई बोली आ कहीं ना बहुत दिन ला मु धोई नथिली भी मते इच्छा होतला धोइबा पई देखो एती सब बासन पड़ीची आ मो हाथ रे धोई देतिली आ से हेडा भी आपण माने देखि देली आ माने बेसी बेसी हले टिके लगे देबा को इच्छा होची माने डिशवाशर आ एबे मु कोन करला एती टिके तो बासन थिला एती टिके भी न देखु जने केते गुडे थिला आ मोर इच्छा हला मु लगे देतिली आ संग संग भी भात भी जस्ट हेई गलानी गोटे साइड रे लेफ्ट साइड रे रखी छी देखु जने बडाने आ भात भी सब हाथ हाथी कर देतिली काइना किचन रे छिडाइतिली तो मोले भातटा करी आग थोई दिए तापरे माने अलगा काम पई नो प्रिपेयर करबी अलगा माने कोन करबी से दिन काइना से दिन पूर्णमी थिला ता पास दिन रु माने श्रावण मास स्टार्ट हो जिवो सेथियो मु कोन करली ना भातटा आगो शीघ्र करके रखी देथिली एबे एठी मो बात कर सला परे एबे मु कोन करसी ना आ बसे भी वन बाय वन गोटे गोटे करबी तयारी करबी आ डाली ऑलरेडी टिके थिला काना डाली तो छ माने बेसी खाइबा पसंद कर नांदी आ पाड़ी बाबूंग पे टिके थिला से जो डाली बेसी करी नाही टिके टिके हेई जी बोली म भाबली आ से जो डाली भी कर नथिली आ एठी मोर माने गैस रे टिके जस्ट भात टिके भात कला समय टिके चावल टिके पड़ी जाइतिला ताको भी टिके सफा कर देली आ आज कोन कोन करसी माने पूर्णमी रे से कहले जे माने पाड़ी बाबू कहले जे आनिबे बोली माछ आनिबे बोली कहले मोला माछ से गुडा को आ खाइबा को इच्छा नै आ आज अंडा थिला अंडा कैना श्रावण मास स्टार्ट हो जिवो आ मास सारा खाई होबनी। हेलो गाइस आज पूर्णमी सॉरी पूर्णमी से जो कालठू आमिष खिया हेबनी से जो आज टी अंडा टी कर दे भाभी आ किसी अणा ही नहीं आज माछ माछ किसी आनी अंडा करदेवी अंडा आज भुजिया खाई इच्छा हो भुजिया भुजिया आउ केमती अच्छे आपने सब कमेंट करके जनइबे भेंडी टी भाजी भेंडी टी भजा करदेवी आ भुजिया करदेवी आ भातटा टीगला अलरेडी देखिपे भात ये थुआई करी करी भेंडी तो देखी देखी काटे पड़े से जो बारंबार तौक बनाऊँगी ना भितर चिंगुड़ी बाहर से जो हाँ चलतु काटी सारे देखो भेंडी काटुचे भेंडी काटी सारे आपण देखिए आज खाली भेंडी फ्राए कर केमती कौन कर देखा पड़ी बाबू कहते जे ध्यानी होती माछ मना कर दूँ कहते जे थाऊ कहीं बेकार आनिबो कहीं ना जदि बेसी टिके जहाँ भी हेले माछ टिके आसला माने नेक्स्ट दिन पे रही जाउची से मु कहली जे नहीं आननी आ मु एठी मु बनै देबी आ अंडा करि देबी अंडा भी बहुत दिन ला खाइनी अंडा कर देबी आ एठी देखंदु सोरिष माने कढ़ई जस्ट बसै देगी आ मु टिके तेल टिके पकै देतली आ फुटण पे जीरा टिके सरस टिके पकै के फुटै सरला परे पियाज टिके जस्ट भाजी देइतले टिके अल्प अल्प ही करिछि सब क्वांटिटी देखुजंदी टिके टिके ही करिछि बेसी बेसी करि नै आ एटा सरला परे मु अंडा करबी काइना ए कड़े मोर अंडा हो जिवो सेठो मु आगो एगुडा सब बनै किना रखी देबी आ एठी कोन हेतला ना नेक्स्ट दिन कोन हेतला मु पियाज रो पकोड़ी करथली काइना से दिन टिके खाइबा को इच्छा हेतला काइना वर्षा टिके टिके होउची केतो केनते टिके पागो टिके चेंज होला माने टिके इच्छा होची टिके सरा सरी खाइबा पई आ से दिन टिके कर देइतली तो बळी थिला टिके
ମାନେ ବେସନ ପିଆଜ ଟିକେ ବଳି ଥିଲା ତାକୁ ରଖିଥିଲି ବି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଫ୍ରିଜ ସବୁ ଖାଲି କରିଦିଏ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ପାଡି ବାବୁ ବି କହିଥିଲେ ଆଜି କଣ କି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବନେଇଛ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଦିନ ବି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଟିକେ ଖୁସି ଖବର ଟିକେ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଖୁସି ଖବର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଶା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେଟା ପୂରଣ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବି କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ରଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ସେଇ କଡେଇଟା ମୋର ଆମିଷ ହେଇନଥିଲା ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ସାଇଡ କରିକି ନା ତାକୁ ଧୋଇକିନା ଥୋଇଦେଲି ଥୋଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଡେଇରେ ମୁଁ କଣ କଲି ପିଆଜ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଖାଲି ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଥିଲି ସୋରିଷ ପକେଇ ନଥିଲି ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ଭାଜି ଦେଇକି ଭଲସେ ଆଉ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ବି ଛାଡିଥିଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମତେ କାହିଁକିନା ଇଏ ଭୁଜିଆରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଛାଡିଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁନୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକା କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡା ସତରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଥି ଯୋଗୁ ଅଣ୍ଡାର ଟିକେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ବି କରିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟେନର କୁ ବାହାର କରିଦେଲି କଡେଇ ସବୁ ବାହାର କରିକିନା ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯୋଉ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକି କଡେଇରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ପକୋଡି ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ପିଆଜର ପକୋଡି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଛାଣିକିନା ରଖିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ବି କଣ କରିଥିଲି ନା ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଜଷ୍ଟ କାଟି ଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ନା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଯାହା ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଦିନ ଲୁଣ ପକେଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚାଖିଲି ଲୁଣ ପକେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଲୁଣ ବି ପକେଇନି ତାକୁ କଣ କଲି ଉପର ଆଡୁ ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି ମାନେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ହେଇଗଲା ଚଳିଗଲା ଏମିତି ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମନ ବି କେତେବେଳେ କଣ କୁଆଡେ ହେଇଯାଏ କାହାର କାହାର ଏମିତି ହୁଏ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏ ଆଉ ଡାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ଡାଲି ଥିଲା ଆଉ ଡାଲି ମୁଁ ବନେଇ ନଥିଲି ଭାତ ଆଉ ପିଆଜର ପକୋଡି ଏତିକି କରିଥିଲି ଆଉ ସେଦିନ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକିନା ଶୋଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ ବନେଇନି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଆସିବ ଆଉ କଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ନୂଆ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦେବେ ରହିଲି ଟିଲ ଦେନ୍